Ja sam Tiago Ferreira, poreklom Brazilac. Rodio sam se u Rio de Janeiru, jednom od najlepših gradova na svetu. Posljednjih 8 godina živim u Beogradu, u Srbiji, a prešao sam 10.000 km zbog jedne ljubavi koja nije potrajala. Ali otkrio sam novu strast i potpuno se zaljubio u Balkan. Od ljubavi se ne živi, ali od turizma da, a kad posao postane strast, onda je sve moguće. Sve čari Balkana ne mogu vam opisati rečima, ali mogu da vam pokažem. Uživajte u Tiagovom Balkanu. Prijepolje, grad na ušću reke Mileševke i Lima u podnožju planine Jadovnik koji obiluje kako i prirodnim, tako i kulturno-istorijskim bogatstvima. Na prvi pogled deluje daleko, mnogi ga doživljavaju kao usputnu stanicu na putu ka Crnoj Gori. Međutim, ako se usudite da ovdje dođete na nekoliko dana i da malo dublje istražite sam grad i okolinu, nećete se pokajati. Ja sam ovdje bio čest gost i pre svega sam se zaljubio u netaknutu prirodu, dobre domaćine, ukusnu hranu i bogatu istoriju. Ali sam ovdje pronašao i najveće moguće bogatstvo, ljubav. Kako kaže narod, ti si odakle ti je žena, pa zato mogu da kažem da je ovaj grad i moj grad. Ovdje se osjećam kao domaćin, ali pošto sam došao iz Brazila, siguran sam da puno toga ne znam. Zato sada idemo u muzej da saznamo nešto više o prošlosti ovog grada. Evo, sad smo došli do jednog specifičnog spomenika koji svedoči o multikulturalnosti ovog kraja. A kad je reč već o multikulturalnosti, Brazil je realno zemlja broj 1 na svetu, jer original Brazilac obično ima različito poreklo sa sve 4 strane. Portugalci su došli početkom 16. veka, pa zatim ljudi iz cele Evrope, Afrike, Azije, a pre njih su bila tu indijanska plemena koji su isto imala svoje običaje, kulture, tradicije i čak jezike. Lepo je vidjeti da u Srbiji postoje mesta koja poštuju različitosti, razne vere, tradicije. Sad idemo pravo u muzej da naučimo nešto više o svemu tome. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan, Tiago. Dobro došao u Prijepolje. Ajde da se ne rukujemo, da ispoštujemo ove mere protiv korone. Odakle krećemo onda? Ajde, ja ću da budem vaš vodič, kustos. Ajde, evo, krećemo od stalne postavke posvećene rimskoj nekropoli Kolorad. Pre nego što krenemo, želio bih da kažem par reči o samom muzeju Prijepolje. Osnovan je 1990. godine, 1995. godine dobija status regionalnog muzeja. Iz ovih 30 godina realizovano je mnogo značajnih projekata i zahvaljujući svemu tome mi s pravom nosimo epitet jedne od najznačajnijih ustanova ove vrste u zemlji. Još to da kažem da 2012. godine u konkurenciji od 60 evropskih muzeja u Portugaliji odlukom Evropskog muzejskog foruma ova ustanova je dobila specijalnu nagradu, što je u tom trenutku 2012. godine bila najveća nagrada ikada koju je jedna muzejska ustanova u Srbiji dobila, čak i šire u regionu. Mi se trudimo da održimo ovaj zaista veliki renome i ja sam ubeđen i verujem da u tome i uspevam. Evo, sada da krenemo od ove stalne postavke posvećene rimskoj nekropoli nedaleko odavde na Koloradu. Interesantno je reći da još krajem 19. veka austrijski vicekonzul Miller, koji je službovao nedaleko odavde u Pljeljima, otkrio je ovu nekropolu i detaljno opisao u svojim radovima. Pa evo da krenemo. Evo ovdje imamo karakteristične urne, keramičke posude gdje se nalazio pepeo umrlih. Kao što je poznato u rimskom vremenu iz perioda 2. i 3. veka, pokojnici su se spaljivali. Na fotografijama vidimo razne faze tih arheoloških istraživanja i ono što je interesantno upravo recimo na ovoj slici možemo da vidimo, to je grobno mesto koje datira iz 4. veka. Kao što su malo pre rekli, običaj Rimljana iz tog vremena je da svoje mrtve sahranjuju spaljivanjem u urnama, ali ovdje vidimo skelete, to jest inhumacija,
koja je glavna odlika hrišćanske kulture. A ovo je početak 4. veka, to je dakle kada je hrišćanstvo već uznapredovalo i to je dakle dokaz uticaja hrišćanske kulture na ondašnju rimsku. Hvala. Izvoli, Tiago. Evo, ovo je lapidarijum našeg muzeja. Mi ovdje održavamo razne koncerte, čak i manje pozorišne komade. Izvoli, Tiago. Stvarno lep ambijent. Dakle, ovdje imamo klasičan primjer elementa dorskog stuba. Jedan vrlo vredan artefakt iz 2. i 3. veka. Imamo u produžetku i druge nadgrobne spomenike, ali nisu svi pronađeni na lokalitetu Kolorad. Na mnogim drugim lokalitetima Limske doline, jer cijela Limska dolina je u stvari jedna arheološka riznica. Dovoljno je bilo gdje da začeprkate, naćete sigurno nešto vredno i nešto vrlo staro. To je neverovatno. One svedoče o jednom dalekom vremenu. Da napomenem, recimo u tom periodu 2. i 3. vek, taj lokalitet Kolovrat je bio rimska provincija Dalmacije. Rekli ste 2. vek. Da. Stvarno neverovatno, Brazil je otkriven tek u 16. veku, a onda dođem ovdje da vidim ovo tako lepo očuvano iz perioda, znači 2. i 3. veka. Već su tada bili ovdje Rimljani i ostavili ove tragove. Svaka čast što ih čuvate ovdje i eto, nadam se da će ovo moći da se vidi, da se obiđe još dugo. Da, naravno, to su vrlo vredni eksponati. A ja sad predlažem da pogledamo etnološku zbirku kroz koju će vas provesti moja koleginica kustos Miroslava Ljujić. Pa da pogledamo i to. Biće mi drago i nju da upoznam i da vidim šta ima da pokaže. Sopotnica je malo selo sa velikom dušom. Legenda kaže da nekada davno pastir koji je čuvao svoja stada na obroncima planine Jadovnik, ne znajući šta više da radi po suncu, vrućini, žedan, bez vode, molio se Bogu da mu pošalje spas. Bog mu se javi i pita: hoćete li vodu ili sreću? Dan danas ne zna se tačno šta je pastir izabrao, ali jedno je sigurno. Na bajkovitim slapovima Sopotnice danas pored vode teče i sreća. Buzen radi cele godine. Da. Naravno. Tiago, ja sam do sada bio u ulozi kustosa. Ali sada te prepuštam pravom kustosu. Moja koleginica, etnološkinja Miroslava Ljujić. Divno, drago mi je, Miroslava. Također, zadovoljstvo je naš. A da nastavimo, šta ima još da se vidi ovdje? Sada ćemo pogledati etnografsku postavku koja govori o tradicionalnoj kulturi prijepoljskog podneblja. Divno, ajmo da vidimo. Tradicionalna kultura se naziva vegetabilna kultura zato što zavisi od prirode. I osnovna karakteristika naše planinske kulture je drvena kuća. Kuće su se gradile na kosom terenu, delimično ukopane u zemlju, na kamenim temeljima, okrenute uvek ka suncu i dolini, nikad zaključavane, uvek otvorene za putnika, namernika koga je trebalo ugostiti i nahraniti. Iz kuće niko nije smeo da ode, a da ga ne nahranite i ne ugostite. Znači, svi su bili dobrodošli. Da. Znači, to srpsko gostoprimstvo se osjeća još iz davnih vremena. Da. Zašto? Pa to su udaljena sela u koja su ljudi retko dolazili i bila je velika radost dočekati putnika, namernika koji je mogao nas da sasluša. Oni su željni razgovora u stvari. A također da mi od njih nešto novo čujemo i saznamo. Tradicionalna kultura počiva na potrebama čoveka, zasnovanim na datoj prirodi, na datim prirodnim uslovima. Savremena kultura ne polazi više od čoveka i od njegovih realnih potreba. To je opšta globalizacija koja je ista na globalnom nivou. I mi sada, umjesto ovih kuća, u našim selima, koja su i dalje, imaju sasvim dovoljno prostora, gradimo kuće na sprat
gradimo kuće sa terasama, a da niko od nas verovatno nikad nije video ni jednog seljaka da sedi na terasi. Bravo, znači pravimo kuću preveliku, nepotrebno, je li tako? I ne koristimo onako kuću koja nije maksimum. po meri našoj i po našim potrebama. Jeste, i možda koristimo čak i neke skuplje materijale nego one koji su dostupne u prirodi. Tradicionalna kultura je vegetabilno logična i vi ste naš kraj. Uvek ćete ga prepoznati po kući. Više ga ne možete prepoznati ni po kući, a teško i po nekim drugim etnografskim odrednicama i karakteristikama. Naš kraj se nalazio pod viševekovnom turskom dominacijom. Do 1912. taj period turske vladavine i to je naravno ostavilo taj orijentalni uticaj i pojava nove vere je jako uticala na život ovog podneblja i ovog čoveka. I mi prilično zaboravljamo sve te gobe koje su nosile prošla vremena. Pamtimo samo ono lepo i ova priča jeste takva, oslobođena, lišena je sećanja na bolesti, na nedaće, na nevolje, na siromaštvo, na epidemije, na blato, na iscepane čarape, iscepanu obuću, odeću. To zaboravljamo, pričamo samo o lepšoj strani prošlosti. I postavka o tradicionalnoj kulturi je zapravo postavka o prošlim vremenima. I muzeji jesu mesta u kojima prošlost večno živi. Naša je stalna želja da popravimo komunikaciju između prošlih i budućih vremena i između muzeja i naših posetilaca. Bravo, tako i treba. Zbog kojih i postojimo. Bravo, bravo. U džamiji sam bio više puta, ali nikad nisam imao priliku da naučim nešto više o tome šta radi vernik kad uđe, kako to sve izgleda iznutra. O tome ću razgovarati sa Alenom Durakovićem, gospodin koji je hodža ovde u Ibrahim Pašinoj džamiji u Prijepolju. Ja ne znam mnogo, ali sigurno znam da u džamiji moramo da se izujemo. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Alen. Tiago. Dobrodošli. Poštovanje. Hoćemo unutra? Izvolite. Ovo je u stvari jedna od najstarijih džamija u gradu. Pa jeste, Ibrahim Pašina džamija je jedna od najstarijih džamija u gradu. Zvanično 1572. 3. godina se vezuje za završetak izgradnje. Inače, Turci kada bi dolazili i osvanili, oni su prvo pravili džamiju, pa bi onda oko džamije nicalo naselje, jer ljudi bi se doseljavali. A koje sve elemente imate ovdje? S čim treba da se upoznam? Pošto nemam neko iskustvo. Evo ovako, vi ste na primjer na početku lijepo to prikazali da u džamiji kad čovjek uđe neophodno je da odloži svoju obuću, jer to je prostor koji se posebno zove abdeshana gdje je neophodno da čovjek uzme abdes, da se pripremi. To je jedno čišćenje tijela prije nego što čovjek stupi na namaz, na molitvu. Nakon toga imate ovdje ovaj molitveni prostor koji u zavisnosti od džamije negdje veći, negdje manji. Ovo se na primjer zove mihrab i ovo je mjesto gdje imam predvodi namaz. Neophodno je da bi namaz bio ispravan kao molitva kolektivna, zajednička, da ljudi budu poredani u safove. Ti safovi su poredani baš po ovim linijama ovako. I onda ljudi stoje jedni pored drugih i zajednički obavljaju molitvu, a imam stoji ovdje. I ovaj dio ovdje, on se naziva mihrab. S druge strane imate mimber. Mimber, on je prostor koji se koristi za centralnu sedmičnu molitvu, džumu. Ona je petkom i imam koji predvodi džumu namaz, hatib,
prije nego što se završi džuma namaz, on se penje na ove stepenice ovdje i drži hutbu ili propovjed, odnosno govor, centralni sedmični govor koji u zavisnosti od vremena okolnosti ovdje tretira pitanja koja su važna za određeno mjesto. Zanimljivo, sve mi je to jako zanimljivo, verujte mi da dosta toga nisam znao. Recimo, ono što se primećuje u mjestima gdje postoje džamije je taj zvuk u određenim terminima u toku dana. Šta je to tačno? Uvijek me to zanimalo i kako to funkcioniše. To što vi čujete i to što je, na primjer, možemo da se pohvalimo mi ovdje u Prijepolju, jeste da se prožimaju zvuk ezana i zvona sa pravoslavne crkve. Taj ezan koji se čuje je poziv na molitvu. Postoji vrijeme koje je vezano za obavljanje određenih namaza i ezan jeste poziv na namaz i označava početak namazskog vremena. Ja mislim da je ovo jako lepo što ste sve rekli. Ovo je poruka koju treba šaljemo, ja mislim, danas. Da se razbijaju predrasudi. Ja mislim da je to jako bitno, da nekako učimo da živimo jedni s drugima u slozi. Jer realno svi smo ljudi i svi imamo i srce i dušu i želimo sve najbolje jedni drugima, je li tako? A jeste, da. Alene, hvala puno na vremenu, hvala puno što ste mi ispričali nešto više o ovoj džamiji. Vama želim svako dobro. Hvala i vama, pa bujrom uvijek dođite kod nas, vratite na druženje i na razgovor. Biće mi drago. Hvala. Sopotnice je staro selo poznato po vodenicama i valjaricama, od čijeg grada su lokalci zarađivali za svoj život. Danas je ovo omiljeno izletište kako i Prijepoljaca, tako i turista iz svih krajeva Srbije, Balkana i celog sveta. Ovaj spomenik prirode je fenomenalan. Pored mene se nalazi najviši vodopad koji ima čak i 25 metara visine. A sada se nalazimo na preko 1000 metara nadmorske visine i uživamo u pogledu koji puca na sve strane, do Kamene gore pa i dalje. Neverovatno je. Ako dođete do Prijepolja, obavezno morate da dođete ovdje. Evo ti, Jago, nalazimo se u prostoriji gdje je stalna postavka posvećena svetskoj, jugoslovenskoj i srpskoj košarkaškoj legendi. Naravno, pogađaš, reč je o legendarnom Vladu Divcu. On je Prijepoljac i mi smo kao Prijepoljci naravno vrlo ponosni na to, ne samo zato što je veliki sportista, nego zato što je i veliki čovjek. Jer po prestanku njegove sjajne karijere, on je nastavio da se bavi humanitarnim radom. Pa evo da krenemo. Ovdje imamo medalje i dresove iz njegovog perioda kad je igrao za košarkaški klub Partizan i to su reprezentativni dresovi, njegovi lični predmeti. Naravno, on je igrao za reprezentaciju Jugoslavije, znači nekoliko puta. Da, pronao je Jugoslaviju onako kroz svetsku slavu. Ovdje imamo dresove koji svjedoče o delu njegove karijere kad je igrao u čuvenoj NBA ligi. Vidimo da je igrao za najjače klubove, jel? Ovdje na ovoj strani imamo jednu retrospektivu, da tako kažem, njegovog sportskog života. Recimo, ovdje imamo njegov prvi dres. To je dres kad je igrao za lokalni košarkaški klub Elan i naravno evo vidimo ga ovdje kao dečko u tom klubu. Sad ta retrospektiva kreće ka ovom dresu. On je taj dres dobio u Springfieldu, u Sjedinjenim Američkim Državama, povodom prijema u Kuću slavnih. Dakle, krug se završio, to je jedna kruna njegove karijere. Naravno, tu imamo mnoge plakete, pehare, koje svedoče o jednoj velikoj, zaista velikoj i sjajnoj karijeri Vlada Divca. I zato je ova prostorija najposećenija toko godine
Ko me poznaje zna da iako sam Brazilac, fudbal mi nikako ne ide. Uvijek sam igrao košarku, voleo taj sport i pratio NBA ligu i posebno se sjećam Divca dok je igrao za Sacramento Kings, ali tada nisam imao pojma odakle je on. Čak sam njegovo ime čitao kao Vlade Divac, kao da je to neko američko ime. To je potpuno pogrešno, ispostavi se da je čovjek Srbin, da je Prijepoljac. Ja se osjećam kao njegov sunarodnik i ponosan sam što je on deo i ovog muzeja, što ima svoju galeriju ovdje. Tiago, ti u stvari jesi iz istog grada odakle i Vlade, jel? Njegov sunarodnik. Zašto? Pa mi kažemo u Srbiji odande si, odakle ti je žena. A pošto je tvoja supruga Prijepoljka, ti si Prijepoljac. Pa tako je. Dakle, nema tu... I naravno, mi Prijepoljci smo ponosni što je Vlade proneo i slavu ovog grada širom sveta. I što reći na kraju? Div u svakom pogledu. Vlade Divac. Bravo, tako je zvuk. Onda idem dalje, vidimo se neki Svako dobro, bilo mi je zadovoljstvo. Doviđenja. Sve najbolje, doviđenja. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Dobro, vi? Ja sam Tiago. Amina, drago mi je. Amina. Ja malo kod vas. Došli. Jeste dobro, kako ste? Dobro, vi kako ste? Recite mi, kad neko dođe prvi put u Prijepolje, u ovaj kraj, gdje vi iz turističke ih upućujete prosto? Koje su vaše preporuke? Pošto se trenutno nalazimo u centru grada, preporučila bi vam da posjetite neke od znamenitosti koje se upravo nalaze u centru. Svakako muzej, velika džamija, zatim Ibrahim Pašina džamija, crkva Svetog Vasilija Ostroškog, katolička crkva i Sahat Kula. To je nešto što se nalazi u blizini ovdje. Da. Ovdje možemo pešaka da idemo i stignemo do svih tih mjesta. Sve može pešaka. Dobro. Ok, onda to kad obiđem, ako hoću negdje malo dalje, gdje je ovdje? Manastir Mileševa, srednjovjekovni grad Mileševac, Savine ispusnice i džamija u Hisardžiku. Fino. Da li ima nešto ovako kad se ide pored Lima? Svakako Sopotnica, Kamena Gora, Jadovnik, a za ljubitelja adrenalina splavarenje Limom. Pa divno Amina. Eto, kad imam sada i ove preporuke, onda krećem u istraživanje, pa ću vam se javiti posle sa utiscima, može? Važi. Hvala puno. Hvala vama. Kako ide avantura, je li dobra? Odlično, najlepša. Dokle ste išli? Ima tu još gore malo, jedno 50 metara, mnogo je lepo. Popeli ste iznad vodopada. Iznad vodopada ima još malo lepa reka, mnogo je lepo. Uživam u prirodi. Drago mi je da vam je lijepo. Dakle ste vi? Iz Beograda. Iz Beograda došli, je li prvi put ovdje? Prvi put ovdje. I kako vam se čini? Prelepo. Svašta obišli Staru planinu, ovo je lepo. To mi je drago da čujem, vidite, ja sam u stvari Brazilac, prijepoljski zet. Obišao sam i Staru planinu, ali naravno da mi je ovaj kraj draži, pošto mi je, verenica odavde. Da. Pa baš mi je drago da uživate. Ali mi smo i u Austriji po Alpima, na raznim A i ovo je lepše nego Austrija? Može baš da se upoređuje. I uporedivo, ali fascinantno. Ja se nadam da kad budem imao vaše godine, da ću imati isto toliko energije. Samo da nemaš ovoliko kilograma. Divno, ljudi. Ajde, uživajte. Odimo na malo fotografiju. Može. Dosta ljudi koji dođe na Sopotnicu ne zna za ovo mjesto. Kad ste već ovdje, itekako vredi uložiti malo više truda da se popnete do vrha, da uživate kod gornjih vodopada. Ovdje je mirno, tiho, ima dosta hladovine uz pogled na ove predivne vodopade koji su po nekima, a i naravno
po meni, lepši čak i od donjih vodopada. Ovo je mesto koje ja biram uvek kad dođem na Sopotnicu. Stigli smo na jedno od najbitnijih mesta ako obilazite Prijepoljski kraj. Dobrodošao u manastir Mileševo. Gde si, Ratko? Zdravo ti, Jago. Stigao si. Evo još jedan detalj koji je bitan. Sveti Sava je oslikan za života. Najverovatnije ovim stazama kuda i mi idemo koračao je Sveti Sava. A gore je freska Belog anđela. Mi Srbi smo bili obično pleme, a sa Svetim Savom postajemo istorijski narod. Odite da vidite grob Svetog Save. Šta stoji iza ove prelepe tvrđave? Evo, možemo da idemo da vidimo unutra? Možemo. Ajde, došlo je vreme i nju da upoznate.